sad je ljeto, vruće, sam napravio sebi malo hladne kafe. Sad još imamo posla sa klimom da radimo i ne znam kako je tamo kod vas situacija, ali ovdje su već 2018. godine napravili da barem jedna osoba u radnji, u šopu treba da ima u garaži, da je završila te neki kurs u vezi klime, to da zna kako da pravilno te gasove ispušta i napravi reciklažu s njima i to. I da koristi te mašine kako treba. I onda su mašine sve isto promijenili, tako da pošto ti gasovi oštećuju ozonski omotač i onda su oni promijenili to. Znači prvo je ona dva starija, ona je R12, on je jedan najopasniji, a onda to su starija vozila imaju, a onda najbolje ih hladi. Dok je drugi 134A, i on isto oštećuje, ali malo manje. I tako da su nam kao dali neku kao dozvolu nešto da možemo da to radimo, da smo završili neki trening, jel? I tako dobiješ tu neku karticu. Tako ja imam tu malo od 2018. godine za ove nove gase. Ove ne možeš da kupiš u prodavnici ovdje, samo mogu veće firme, garaže da kupe i to, ne velike boce, male boce više ne postoje. Samo imaju boce za ove najnovije, što je YF što piše. Oni nisu toliko štetni, onda to može da se kupi. Mada, nisam baš siguran za ove najnovije, a znam da je ovaj 134, ako auto imamo prije R12, da ovaj 134A je mogao da se ubaci u taj. Ima malo veće molekule, ovaj R12, i onda sistem, ako ima ako nije dobro napravljena neka zaptivka negdje, onda će da ispusti ovaj 134, a ovo je dosta malo manje. Ima manje te molekule. I tako da, prilično puno imamo posla sa tim. Se bavimo što se tiče klime. Gotovo sad ljeti ovako. Imam par slučajeva, ovdje ću pokazati, ima jedno auto, to je na Fordu bilo. I ove mašine nove su vrlo precizne i opet je mašina uspjela da napravi grešku. Pokazala mi je da ima dobar vakum i sva sreća auto ostalo tu par dana, na poslu nije mušterija pokupila. I da sam ja ponovno upalio klimu kad sam ga pomjerio i vidio sam da ne hladi baš najbolje, kako bi trebao da hladi. I onda imao sam vremena, ja rekao da izbacim sad taj rasladni gas, freon, da izbacim u mašinu ponovo i da vidim da li nije izgubilo i koliko je izgubilo. I išlo je 18 onci unutra, izgubilo je jednu oncu, izvadio sam 17. I onda sam morao da stavim dosta više one boje u sistem, da bi mogao da nađem gdje pušta, i tako da sam našao gdje pušta, pustilo tačno gdje var ide, gdje je zaletovano na kondenzatoru naprijed tamo za branika. To je jedan najveći, tu najčešće se i dešava to, da tu pušta. I sva sreća, što sam rekao ranije, da je ostao malo duže tu, da smo uspjeli da nađemo to. I onda druga stvar, pokazat ću ovdje, imam i ovu Hondu, jednu što sam radio, došla je prazna. I opet nismo mogli da nađemo gdje pušta. I napunio sam sistem i kad sam odšao da provozam, sve u redu, sve je hladilo, sve kako treba. A što se desilo onda kad sam vozio, znači to je bilo na većim obrtajima kad sam vozio auto i onda to, motor radi na većim obrtajima kad je hladno i onda je hladno dobro. I poslije kad se zagrio motor, obrtaje su opali dole i kad sam se vratio koliko sam odšao, možda 5-6 km, provozao se vratio, kad sam se vratio, ono više nije hladno. I onda imao sam onaj termometar i dalje ovdje da mjerim temperaturu i kad sam primijetio kad dadnem gas, kad držim gas gore, onda hladi. Kad pustim gas, on ne hladi. I onda sam skopčio mašinu, ima ona opcija tamo, ove mašine su vrlo dobre, ima dosta opcija, čak možeš da ubaciš informaciju o vozu, kako je vozilo, on će automatski da povuče koliko ide gasa od njega i sve. I prebacio sam one kazaljke gore na ovaj drugi ekran, to ću pokažem, i tu se vidi kako, gdje bi trebalo da bude pritisak i to.
i vidim da pritisak ide dole kad je malim obrtajima, kad je motor zagrijen. I kad držim obrtaj, onda dođe blizu gdje bi trebao da bude. Znači, ne najbolje, ali blizu gdje treba da bude. I onda smo to provjerili, znači to je bio kompresor da nije više radio kako treba, da se unutra, šta znam, pohabuo se, nije pravio nikakav zvuk, sve u redu bilo, ali kompresor je bio problem. Stavili smo drugi kompresor i radio je kako treba posebno. Tako sa klimom je, mora čovjek da ima vrlo dobru mašinu, jer bez mašine dobre teško da može da se uradi. Pogotovo i ovi sva novija vozila, jer imaju dosta ti crijeva, dosta ti... Jer nekad pod tim pritiskom, kad je pritisak prilično visok, onda ono počne da pušta, a poslije ga ugasiš ne vidi se. Ali je bitno staviti dosta one boje. Boja neće mu ništa naškodi, stavi se, ona ima i u sebi ulje. A i druga stvar, ima više različitih ulja što treba da se stavi u sistem. To zavisi od vozila do vozila. Električna vozila, hibridna vozila koriste drugačije ulje skroz. Dok ovi ostali, svako vozilo ima, većina je koristi PAG, ovo što zove PAG, 46, to su većina ovi normalni vozila. Dok ovi ostali koriste različita, imaju ulja sa manje viskoziteta i sa više. I tako. Sam se cijelo malo nešto o klimi, opet pošto imam prilično dobar broj videa o klimi sam napravio. To sam imao prije, kad sam imao, i dalje imam taj kanal, napravio sam prije jedan kanal pa sam napravio grešku, izmiješao sam svašta na njemu. I to ne ide tako i moraš baš da se držiš jedne stvari. I onda sam razvojio te kanale, tako da imam par različitih kanala, ako slučajno negdje vidite na nešto drugo, onda to sam ja i dalje. Mada i ovaj kanal je i dalje aktivan, a na njemu je išlo, sa klimom su išli prilično dobro ti videi prošle godine. Sad su svi prebačeni na ovaj kanal, ali slabo vidim da ljudi nalaze i to. I YouTube ne voli kad se prebaci tako stari video neki. A ovi u zadnje vrijeme su svi novi videi, jedino oni što imaju na listi tamo, na playlistu, svi stari, što su prebačeni sa klimom. I tako, malo o klimi i to. Mi smo imali ta predavanja i on se mi smo išli na sedmicu dana po 5 sati poslije, znači svaki dan. Sedmicu dana, 25 sati, sve ukupno i tu su bila ta predavanja i onda smo učili kako koristimo te mašine i učili smo sve o tome i kako su štetiti gasovi. Onda problem je isto da se te mašine napune ako je temperatura, ako naprimjer zimi je problem da se napuni kad je hladno, onda još veći problem da se napuni mašina ljeti kad je vruće. Tako da ima tu par stvari da se uči, ali uvijek je najbolje možda da se to profesionalno uradi negdje nego da sami ljudi radi to. Jer osjetljiv je sistem. Pobjegao sam malo sa sunca, bilo je baš vruće tamo, nisam mogao da gledam više kako treba. Ništa, poenta mi je malo da podijelim s vama ovako nešto sam ja naučio, imam prilično dosta iskustva u ovom, ne kažem ja da sam ja neko ko zna puno i to niko ne postoji takva osoba ko zna puno, jer ta tehnologija na autima, to se mijenja tokom brzinom da je to teško i pratiti. Tako da, ono što ja znam, ću rado podijelim sa ljudima.